ضروری ہے. ہمارے ساتھ آج موجود ہیں معروف استاد دانشور ہیں ڈاکٹر اختر حسین سندھو صاحب. آپ اسلامیہ کالج سول لائنز میں وائس پرنسپل کی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں اور بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ پر بھی آپ کی گہری نظر ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، آپ یہاں پر آئے ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے. اور ہماری ہونہار ٹیمیں جو کہ پہلے بھی ایک جیت کے مراحل سے گزر کر یہاں پر سلیکٹ ہو کر پہنچی ہیں، اپنی اس میں ان کی داد تو بنتی ہے کہ آخر ایک مرحلہ پار کیا اور دوسرے مرحلے میں ہمارے ساتھ ہیں. پہلے ان کو داد دیجئے پھر میں آپ کو تعارف کراتی ہوں. تو جو ٹیمیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ کوارٹر فائنل تک انہوں نے رسائی حاصل کی تھی، ان کا تعارف آپ کے ساتھ کرا دوں. ٹیمیں ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سے، ٹیم بی ہے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور سے، جبکہ ٹیم سی ہے لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی لاہور سے. تو پہلے چلتے ہیں ٹیم اے کی جانب. ٹیم اے ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد، تعارف کرائیے اپنا. غلام محی نعیم ریاض. نعیم ریاض صاحب، کتنی تیاری کر کے پہنچے ہیں آج آپ؟ الحمدللہ پر امید ہے سیمی فائنل تک پہنچ جائیں گے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. ٹیم بی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، تعارف کرائیے. ایمن بطول. مصعب خان. ایمن، ڈر لگ رہا ہے، کچھ پریشر ہے، پینک ہے، پینکنیس ہے، کیا لگ رہا ہے، کیا فیل کر رہی ہے؟ نہیں اتنا زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ریلیکس ہے اور تیاری بالکل ڈٹ کر کی ہے. بالکل. چلیں جی، بیسٹ آف لک آپ کو بھی. اور ٹیم سی لاہور کالج وومن یونیورسٹی. مناہل جمال. مریم حنیف. مناہل، کتنی تیاری کے ساتھ آئی ہیں آج؟ الحمدللہ تیاری تو پوری ہے. تیاری پوری ہے. اور کتنا پرسنٹ لگتا ہے آپ آج کوالیفائی ہو جائے گا؟ کچھ گٹ فیلنگ، کچھ سکس سینس؟ ہو جائے گا انشاءاللہ. ہو جائے گا انشاءاللہ. چلیں جی، وہ تو بالکل پر امید ہے ہو جائے گا انشاءاللہ. باقی ٹیمز بھی اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے، ڈٹی ہوئی ہیں. آپ سب کو پہلے تو بیسٹ وشز. اس سے پہلے کہ ہم باقاعدہ طور پہ مقابلے کا آغاز کریں، بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتا ہو کہ ان میں کون کون سے راؤنڈز ہوں گے. پہلے راؤنڈ میں آپ تینوں ٹیموں سے 5 سوال پوچھے جائیں گے اور کوئی نیگیٹو مارکنگ اس کی نہیں ہوگی. 5 سے 8 سیکنڈ کا وقت آپ کو دیا جائے گا اور آپ کو جواب دینے ہیں. اور اس کے بعد ہمارا ریپڈ کوسچنز کا راؤنڈ ہوگا اور ایک آخری راؤنڈ ہوگا ہمارا بزر راؤنڈ کا. تو اگر آپ ساری ٹیمیں تیار ہیں تو آغاز کریں ہم. جی بالکل. تو اس سے پہلے کہ ہم آغاز کریں باقاعدہ طور پر اور آپ سے میں سوال و جواب کا سلسلہ شروع کروں، آپ تینوں ٹیمز کے لیے یہ جاننا انتہائی ضروری ہے اور ہمارے ناظرین کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی سوالات ہم اس میں شامل کرتے ہیں وہ مثلاً کتابوں سے لیے گئے ہیں، یونیورسٹیز کے پروفیسرز کی نگرانی میں اور ان کی رہنمائی سے بنائے گئے ہیں. تاہم پاکستان ٹیلی ویژن جوری کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ حتمی ہوگا اور آپ اسے کسی بھی مقام پہ چیلنج نہیں کر سکتے. رائٹ؟ شروع کریں. چلیں جی، ٹیمیں آپ کی جانب بڑھتے ہیں. پہلا راؤنڈ ہے اور پہلا سوال ہے آپ کے لیے کہ مہاتما گاندھی نے قائد اعظم سے ملاقات کے لیے خط کب لکھا؟ مہینہ اور سال بتائیے. 1944 اینڈ درست مان لیتے ہیں جولائی 1944 مہاتما گاندھی نے قائد اعظم سے ملاقات کے لیے خط لکھا. سال آپ نے درست بتایا. ایگریکلچر یونیورسٹی، اگلا سوال ہے آپ سے. جنگ آزادی کے خاتمے کا اعلان برطانوی حکومت نے کب کیا؟ 1858. درست جواب. 1 نومبر 1858 کو یہ اعلان کیا گیا. ٹیمیں، تیسرا سوال ہے آپ سے. انڈین نیشنل کانگریس کا بانی کون تھا؟ ایلن اوکٹن ہیوم. درست جواب. ایلن ہیوم انڈین نیشنل کانگریس کے بانی تھے. اگلا سوال ہے ٹیمیں آپ سے. آل انڈیا مسلم لیگ کب قائم ہوئی؟ 1906. 30 دسمبر 1906 کو یہ قائم کی گئی. درست جواب ہے آپ کا. اور ٹیم ایگریکلچر یونیورسٹی، آخری سوال ہے آپ سے. انگریزوں نے دہلی پر قبضہ مکمل کرنے کے بعد بہادر شاہ ظفر کو کب گرفتار کیا؟ سال بتائیے. 1857. درست جواب. 21 ستمبر 1857 کو انہوں نے بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا. بڑا ہی حساب کتاب لگا کے دونوں ٹیم ممبرز جواب دیتے رہے ہیں ایکسپریشنز کے ساتھ. بہت اچھی آپ نے کارکردگی دکھائی. اور اب باری ہے ٹیم بی کی. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور، تیار ہیں آپ؟ پہلا سوال ہے آپ سے. مسلمانوں کے خلاف تحریک آریہ سماج کی بنیاد کس نے رکھی؟ مسلمانوں کے خلاف تحریک آریہ سماج کی بنیاد کس نے رکھی؟ وقت آپ کا گزر رہا ہے. One, 2, 3.
उन्होंने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। 5 सेकंड्स का वक्त आपके पास मौजूद था। दयानंद सरस्वती की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ तहरीक आर्य समाज की बुनियाद रखी गई। कोई बात नहीं, अगला सवाल है आपसे। कुल हिंद खिलाफत कमेटी ने बरे सगीर पाको हिंद में यौम खिलाफत कब मनाया? 1939। गलत जवाब टीम बी। 27 अक्टूबर 1919 को यौम खिलाफत मनाया गया। अगला सवाल है आपसे टीम डी। सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कब कायम की? 1866। दुरुस्त जवाब 1866 में सर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कायम की। तालियां बनती है इनके लिए, सही जवाब था। अगला सवाल है आपसे टीम बी। गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी मुस्लिम लीग और कांग्रेस का मुत्तफिका इजलास कब हुआ? 1960 लखनऊ पैक्ट। दुरुस्त जवाब मान लेते हैं, नवंबर 1916 में ये इजलास हुआ। और आखिरी सवाल है टीम बी आपसे। दिल्ली के अलावा जंग आजादी का दूसरा सबसे बड़ा मरकज कौन सा शहर था? टीम बी, वक्त आपका खत्म होने वाला है। 5 सेकंड रह गए हैं आपके। दिल्ली के अलावा जंग आजादी का दूसरे बड़ा मरकज कौन सा शहर था? आपका काउंटडाउन शुरू हो रहा है। 1। कानपुर। गलत जवाब, लखनऊ। कोई बात नहीं, हौसला अफजाई बनती है इस टीम के लिए, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया सेमीफाइनल से पहुंचने के लिए। तो इस तरह टीम सी, अब बारी आ गई है आपकी। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम हमारे साथ मौजूद है और आपका पहला सवाल है कि जंग आजादी की पहली गोली किस जगह चली? मुंबई। गलत जवाब, बागपुर छावनी में जंग आजादी की पहली गोली चली। कोई बात नहीं, अगले सवाल की जानिब आते हैं। करारदाद लाहौर का उन्मान करारदाद पाकिस्तान करने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का इजलास कब मुनक्किद हुआ? तारीख बता दें। 4 फरवरी 1940। गलत जवाब, 15 अप्रैल 1941 को ये इजलास हुआ और ये 28वां सालाना इजलास था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। अगला सवाल है आपके लिए टीम सी। इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला इजलास कब मुनक्किद हुआ? 1885। दुरुस्त मान लेते हैं आपका जवाब, 28 दिसंबर 1885 को ये इजलास मुनक्किद किया गया। अगला सवाल है आपसे टीम सी। पीरपुर कमेटी रिपोर्ट कब पेश की गई? साल बता दें। 5 सेकंड रह गए हैं आपके टीम सी। काउंटडाउन आपका शुरू करते हैं। 1, 2, 3, 4 और 1930। गलत जवाब, 1938 1938 को ये रिपोर्ट पेश की गई। आखिरी सवाल है आपसे टीम सी। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर पर मुकदमा कब चलाया? साल बता दीजिए। 1959। 1859 सॉरी। गलत जवाब, 1 साल का फर्क था। पहला तो बिल्कुल ही गलत था। 1858 को यह मुकदमा चलाया गया, 27 जनवरी 1858। लेकिन कोई बात नहीं, मायूस ना हो, आगे और भी राउंड्स बाकी हैं जहां पर अगर आप सही जवाब देंगे तो स्कोर कार्ड का जो हुलिया है वो भी बदल सकते हैं। तो स्कोर कार्ड की जानिब चलते हैं, नंबर आपको बताएंगे। लेकिन नाजरीन, इनके लिए और हाजरीन जो हमारे साथ बैठे हैं, तालियां बनती हैं, इनकी हौसला अफजाई कीजिए, आखिर यहां पर मौजूद हैं, खेल रहे हैं। टीमें आपने राउंड 1 में हासिल किए हैं 50 नंबर। टीम बी आपने हासिल किए हैं 20 नंबर, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी। टीम सी आप थोड़ा सा पीछे हैं, 10 नंबरों के साथ आप स्कोर कार्ड पर मौजूद हैं, लेकिन हौसला अफजाई कीजिए इनकी भी। आगे रैपिड राउंड हमारे पास बाकी है, तो अगली राउंड की जानिब बढ़ते हैं। रैपिड राउंड है, आप लोगों के चेहरे लटक गए हैं जिनके नंबर ज्यादा नहीं हैं। स्माइल्स लेकर आइए चेहरों में, रिलैक्स लीजिए, क्योंकि अगला जो राउंड है वो तो आप तभी खेल सकेंगे जब मेंटली तौर पे फोकस्ड हो और रिलैक्स्ड हो। तो सबसे पहले टीमें आपकी जानिब आते हैं, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि मैं आपको पहले इसके रूल्स बता दूं कि रैपिड राउंड होगा, 1 मिनट का वक्त होगा आपके पास। आप मशवरा कर सकते हैं, लेकिन इससे आपका ही वक्त जाया होगा। जितनी जल्दी आप जवाब देंगे उतने सवालों के आप जवाब दे पाएंगे। इस बार इसमें कोई भी ऑप्शंस नहीं दी जाएंगी, आप सिर्फ हां या ना में जवाब देंगे। ठीक, सबको समझ आ गया? अब आगाज करते हैं टीम ए से।
और टीमें आपका वक्त शुरू होता है अब। पाकिस्तान का मैनचेस्टर लाहौर कहा जाता है। No. दुरुस्त, लाहौर म्यूजियम जेल रोड पर वाक़ है। Pass. क्रिकेटर शोएब मलिक क्रिकेटर सलीम मलिक के भाई हैं। No. दुरुस्त, साख ममालिक की कुल तादाद 12 है। No. दुरुस्त, रहमान बाबा पश्तो जबान के मारूफ शायर थे। Yes. दुरुस्त, सूबा पंजाब के पहले वजीर आला नवाब इफ्तिखार हुसैन ममदूद थे। Yes. दुरुस्त, मलिक मिराज खालिद पाकिस्तान के निगरान वजीर आजम रहे। Yes. दुरुस्त, बेनजीर भुट्टो पाकिस्तान की 3 मरतबा वजीर आजम बनी। No. दुरुस्त, शबली फराज मारूफ शायर अहमद फराज के बेटे हैं। Yes. दुरुस्त, सिख मजहब के बानी गुरु नानक करतारपुर में पैदा हुए। No. दुरुस्त, पाकिस्तान 30 सितंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। Yes. दुरुस्त, सुप्रीम कोर्ट का सदर दफ्तर कराची में है। No. दुरुस्त, पाकिस्तान का सबसे बड़ा दरिया दरियाए जहलम है। No. दुरुस्त, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलोचिस्तान है। No. दुरुस्त, गवादर की बंदरगाह चीन के ताउन से बनाई गई। Yes. दुरुस्त, क्रिकेट वर्ल्ड कप 1992 का फाइनल सिडनी में हुआ। Yes. गलत। और आपका वक्त हो गया है खत्म। टीमें अच्छा परफॉर्म किया आपने, बहुत अच्छा। तो अब बारी है टीम ए की, और मेरा ख्याल है शायद टीम ए की परफॉर्मेंस से थोड़ा प्रेशर आप पे क्रिएट हो गया होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप इससे अच्छा परफॉर्म कीजिए। और आपका वक्त टीम बी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी का शुरू होता है अब। स्टेट बैंक का इफ्तिताह कायदे आज़म मोहम्मद अली जना ने किया। Yes. Yes. दुरुस्त, वास्तव डैम दरियाए काबुल पर तामीर किया गया। Yes. दुरुस्त, तारा वास्ती और रजवान वास्ती दोनों मियां बीवी अदाकार थे। Pass. मुनव्वर ज़रीफ पाकिस्तान के मारूफ कॉमेडियन थे। Yes. दुरुस्त, अदाकार रंगीला का असल नाम मोहम्मद सईद खान है। Yes. दुरुस्त, सुल्तान राही पाकिस्तानी उर्दू फिल्मों के बहुत बड़े फनकार थे। Yes. No. Yes. Yes. गलत, पाकिस्तान ने वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप 1998 में जीता। No. दुरुस्त, मियादाद ने शारजा में चौका लगाकर नाम कमाया। No. दुरुस्त, नॉवल गडरिया अशफाक अहमद की तख्लीक है। No. गलत, मारूफ अदीब मुन्नू भाई सिरराहे के नाम से कॉलम लिखते रहे। Yes. गलत, तरबेला डैम सूबा पंजाब में है। No. दुरुस्त, मुंतगमरी फैसलाबाद का पुराना नाम है। Yes. गलत, मुंतगमरी फैसलाबाद का पुराना नाम है। कामरान की बारादरी गुजरावाला में है। No. दुरुस्त जवाब। और इस तरह हो गया है आपका टाइम पूरा। तालियां बनती हैं टीम बी के लिए। याद रहे कि ये आपका जो राउंड है इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इसे गलत या सही अटेम्प्ट करना चाहें आप कर सकते हैं। जितना अटेम्प्ट करेंगे उतने ही नंबर्स आपके बढ़ने के चांसेस मौजूद हैं। टीम सी, आप तैयार है? जी. लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी की टीम, आपका 60 सेकंड का वक्त शुरू होता है अब। देवदार पाकिस्तान का कौमी दरख्त है। सही। Yes. दुरुस्त, पाकिस्तान टेलीविजन ने 1976 में रंगीन नशियात का आगाज सही किया। सही सही दुरुस्त, चौधरी रहमत अली लफ्ज पाकिस्तान के खालिक हैं। सही दुरुस्त, पाकिस्तान और चाइना को दरा खुंजाब मिलाता है। सही दुरुस्त, इस्लामाबाद और लाहौर मोटरवे को M2 कहते हैं। गलत सही. एक जवाब। सही. दुरुस्त, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान सरहदी सही. लाइन है। 1973 का आइन विफाकी नौयत का है। सही अजान में कलमा अल्लाहू अकबर 8 मरतबा दोहराया जाता है। सही. गलत दुरुस्त, मोहसिन इंसानियत सीरत की किताब है। सही दुरुस्त, मारूफ शायर अनवर मसूद का ताल्लुक पेशावर से है। सही गलत, शारजा कप में आकिब जावेद ने इंडिया के खिलाफ 7 विकेटें हासिल की। सही दुरुस्त, तकलैन मुश्ताक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर थे। सही गलत जवाब। टीम सी, आपका वक्त हो गया है खत्म। कोशिश कीजिए कि आप में से एक ही जो है वो माइक के अंदर बोले, बिकॉज जब आप दोनों बोलते हैं तो समझ नहीं आती कि किसने कौन सा जवाब दिया, सही दिया या गलत दिया। लेकिन बहरहाल अच्छी परफॉर्मेंस थी आपकी भी। तो इस तरह अब हम बढ़ेंगे स्कोर कार्ड की भी जानिब, और तीनों टीम्स को अब ये बता दूं कि एक ही टीम है जो हमारे पास सेमीफाइनल तक जाएगी, और जो टीम सेमीफाइनल तक जाएगी वो ही फाइनल के लिए आगे हमारे साथ मुकाबला खेलेगी, और बाकी टीम्स को हम खुदा हाफिज कह देंगे। तो स्कोर कार्ड पे कौन सी टीम कहां पर खड़ी है नाजरीन, ये आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, मेरा इनाम पाकिस्तान में आपको एक मरतबा फिर से कहते हैं खुशामदीद। ये ज़हनी आजमाइश का मुकाबला जहां पर मुख्तलिफ टीम्स हमारे साथ मौजूद हैं और अपनी ज़हनी काबिलियत का ही मुजाहरा कर रही हैं और बता रही हैं कि कितना पाकिस्तान के हवाले से ये जानते हैं। तो स्कोर कार्ड रैपिड राउंड के बाद मेरे पास आ चुका है। तो पहले राउंड में टीमें आपकी जानिब आते हैं और आपको मार्क्स बताते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद, राउंड 1 में आपने हासिल किए हैं 50 नंबर।
रैपिड फायर में थे आपके 140 और अब आपका टोटल पहुंच चुका है 190 नंबरों तक। टीम बी गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी, राउंड 1 में आपने लिए हैं 20 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए 80 नंबर और आपका टोटल स्कोर हो गया है 100 नंबरों का। टीम सी, राउंड 1 में आपने लिए हैं 10 नंबर, रैपिड फायर में आपने लिए हैं 100 नंबर और इस तरह आपका टोटल पहुंच गया है 110 नंबरों तक। काफी थोड़ा बहुत मार्जिन है, लेकिन अभी हमारे पास एक राउंड और बाकी है और वो राउंड है बजर राउंड, जिससे फाइनली हमें पता चल जाएगा कि कौन सी टीम हमारे साथ आगे जाकर खेलेगी। तो आप तीनों टीम इससे पहले कि खेलें, आपके लिए रूल्स जानना बहुत जरूरी है। ये बजर राउंड होगा, आपको 2 शख्सियात की तस्वीर दिखाई जाएंगी, 2 मुकामात की और 2 मिली नगमों की धुन सुनाई जाएगी। आप बजर बजाने के बाद मेरे सवाल पूछने तक इंतजार करेंगे और बजर बजने के बाद आपके पास मैक्सिमम 8 सेकंड का वक्त होगा और अगर गलत जवाब दिया या जवाब नहीं दिया तो इसकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। तो तीनों टीम्स आप लोग तैयार हैं? तो रखिए अपने हाथ बजर पे और नजरें रखिए स्क्रीन पर और पहली शख्सियत अब आपके सामने आएगी। टीम सी ने बजर बजाया। जी टीम सी। हसीना मोइन। दुरुस्त जवाब, हसीना मोइन, मारूफ ड्रामा निगार। बहुत ही मशहूर ड्रामे इन्होंने तहरीर किए, यहां तक कि पाकिस्तान से बाहर भी मुख्तलिफ ममालिक में भी आज भी इनकी ड्रामे ट्रांसलेशन के साथ देखे जाते हैं। हसीना मोइन की ये तस्वीर थी और अब तीनों टीम्स के लिए अगला क्लू देखेंगे अब आप स्क्रीन पर। फिर से टीम सी। जी टीम सी। जानशेर खान। दुरुस्त जवाब, जानशेर खान पाकिस्तान की पहचान। नामवर स्क्वॉश खिलाड़ी हैं जानशेर खान और बिल्कुल सही गेस किया आपने। और इसके साथ ही अब हम चलेंगे मुकामात की जानिब। तीनों टीम्स नजरें अपनी स्क्रीन पर रखिए और पहली तस्वीर होगी अब आपके सामने। फिर से टीम सी। जी टीम सी। जहांगीर पैलेस। जहांगीर पैलेस यानी कि मकबरा लाहौर, बिल्कुल दुरुस्त मान लेते हैं आपको, लेकिन पैलेस एक महल को कहा जाता है, ये मकबरा है। लेकिन बहरहाल सही जवाब है आपका, ये मकबरा जहांगीर लाहौर है, लाहौर की एक पहचान है। दुरुस्त जवाब है आपका। अगली तस्वीर अब आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। मोहनजोदाड़ो। टीम सी, आप गए हैं मोहनजोदाड़ो? नहीं, मैंने इसका पढ़ा है। आपने पढ़ा है? तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। ये मोहनजोदाड़ो की तारीखी तहजीब है, उसके रिश्तेदार हैं मोहनजोदाड़ो। तो इसके साथ ही स्क्रीन पर आने अब से शाम 7 बजे तक की नशरियात के लिए हमारे साथ ताबीर किया है मोबिलिंग जैज ने। वाले क्लूज तो हो गए हैं खत्म और अब आप सुनेंगे मिली नगमों की धुन। तो अपने जो कान है उन्हें धुन की तरफ लगाइए और बजर पे हाथ रखिए। तो पहली धुन अब आप सुनेंगे। तो टीम सी ने बजर बजाया, लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी। जी। माओ की दुआ। बिल्कुल, माओ की दुआ पूरी हुई। आलमगीर साहब का ये मिली नगमा है, हमारे लेजेंड है आलमगीर और मुझे खुद फेवरेट पर्सनली तौर पर ये मिली नगमा बहुत पसंद है। और अब आप तीनों टीम्स के लिए है आखिरी क्लू। हाथ अपने बजर पर रखिए और ध्यान लगाइए और अब सुनिए। लगता है बड़ी तैयारी मिली नगमों की टीम सी करके आई है। जी टीम सी। पाकिस्तान जिंदाबाद। दुरुस्त जवाब, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। आजकल के मशहूर मौसीकार और सिंगर साहिर अली बग्गा की ये कॉम्पोजिशन है। इत्तेफाक की बात है और हैरानकुन बात भी है और अच्छी बात भी है कि अब तक जितने भी मुकाबले हुए हैं उसमें बजर राउंड में आज लाहौर कॉलेज की टीम ने सारे क्लूज के सही जवाब दिए और अब तक किसी भी टीम ने जो अब तक यहां पर आई है बजर राउंड में इस तरह नहीं जवाब दिए। इनके लिए तालियां बनती हैं। तो बहुत अच्छे, तीनों टीम्स के लिए राउंड्स हो गए हैं खत्म। चलेंगे स्कोर कार्ड की जानिब, लेकिन पहले हमारे साथ जो मेहमानी खुसूसी मौजूद हैं डॉक्टर अख्तर हुसैन सिंधु साहब, सबसे पहले उनकी जानिब आते हैं। जी डॉक्टर साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए और इन बच्चों की हौसला अफजाई की। बहुत ही गहरी नज़र सर आपकी रही है बरे सगीर पाक व हिंद की तारीख पर। कैसा महसूस होता है जब हमारे नौजवान जो हैं वो अपनी तारीख को इस तरह याद करते हैं? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पीटीवी को कि उन्होंने इस अपनी रवायत को जिंदा रखा और इस खूबसूरत मौके के ऊपर नौजवानों को यहाँ पे बुला के और इस तरह मुकाबले करवाए, तो ये बहुत ही खूबसूरत बात है। दूसरी बात ये है कि जो नौजवानों का जिस तरह जज्बा देखा है
تو اس سے ہمیں وہ تاریخ کے اوراق یاد آتے ہیں کہ جس طرح نوجوان کیا بچے بھی تحریک پاکستان میں حصہ لے رہے تھے. مقابلے کا لفظ جب آتا ہے کہ دوستوں نے بچوں نے مقابلہ کیا تو مجھے یاد آتا ہے کہ قائد اعظم میں یا آل انڈیا مسلم لیگ کے مقابلے میں کون لوگ تھے. ایک کانگریس تھی جو میجورٹی تھی ہندوستان کی, اور اس کے بعد انگریز تھے جو کہ پاکستان کو کبھی بھی بنانا نہیں چاہتے تھے, اور ان کی کورسپونڈنس میں جو اوریجنل ڈاکومنٹس نیشنل آرکائیوز میں پڑے ہوئے ہیں یا برٹش لائبریری میں پڑے ہوئے ہیں, ان میں واضح طور پہ یہ ہے کہ وہ پاکستان بنانے کے حق میں نہیں تھے. تو آپ یہ دیکھیں کہ مقابلہ اتنے لوگوں سے تھا اور اتنی بڑی پارٹیوں اور اتنی بڑی قوتوں میں تھا, تو قائد اعظم نے اس اپنی سرپرستی میں اس موومنٹ کو کامیاب بنایا. تو یہ نوجوانوں کو یہی ایک پیغام ہے کہ یہ مختلف یونیورسٹی سے, بہت اچھی یونیورسٹی سے یہ اسٹوڈنٹس آئے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ قائد اعظم کی تعلیمات کو اگر آپ نے فالو کرنا ہے تو رول آف لا, قانون کا احترام کریں ان اینی کیس, اور دوسرا یہ ہے اپنے آپ میں لیڈرشپ کوالٹیز میں پیدا کریں. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے کہی کہ یہ ہمارے لیجنڈز کا بھی جب ہم ذکر کرتے ہیں اور جتنی بھی شخصیات اس کے اندر آتی ہیں ان سوال و جواب کے اندر, کئی ایسی نئی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو بھی دیکھنے کو اور سننے کو ملتی ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی, پارٹیسپینٹس کے لیے بھی نہیں ہوتی ہیں, اور شاید اس لیجنڈز کو خراج تحسین پیش کرنے کا بھی ایک یہی ذریعہ ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, آپ یہاں پر ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے اور اب بغیر انتظار کروائے, کیونکہ ان تینوں ٹیمز کے چہروں پہ اب ٹینشن سوار ہے کہ آخر کون سی ٹیم ہے جو سیمی فائنل تک پہنچی ہے, تو وہ ہم اب آپ کو بتاتے ہیں. تو پہلے ٹیمیں آپ کی جانب آتے ہیں. پہلے راؤنڈ میں آپ نے حاصل کیے ہیں 50 نمبر. دوسرے راؤنڈ کے جو کہ ریپڈ فائر کا راؤنڈ ہے, آپ نے بڑا اچھا اس میں پرفارم کیا تھا, اس میں آپ کے نمبر ہیں 140. اور بزر راؤنڈ میں تو ٹیم سی نے مارکا مار لیا تھا, آپ نے کچھ بھی نہیں بزر دبایا اور پرفارم کیا, اور اس طرح آپ کا جو گرانڈ ٹوٹل ہے, جو ٹوٹل مارکس ہے وہ ہے 190. تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. ٹیم بی آپ کی جانب آتے ہیں. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی لاہور, فرسٹ راؤنڈ میں آپ نے لیے 20 نمبر, ریپڈ فائر میں آپ نے لیے 80 نمبر, بزر راؤنڈ میں آپ نے کچھ بھی سکور نہیں کیا, اور آپ کا ٹوٹل سکور ہے 100 نمبروں کا. آپ کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے. اور اب باری آ گئی ہے ٹیم سی کی, لاہور کالج فار وومن یونیورسٹی. پہلے راؤنڈ میں آپ نے لیے 10 نمبر, پھر آپ نے اچھا پرفارم کیا ریپڈ فائر میں, آپ کو ملے 100 نمبر. بزر راؤنڈ میں آپ نے مارکا ہی مار لیا, سارے جواب دیے آپ نے صحیح, 60 نمبر آپ نے لیے. پھر بھی ٹکر دینے میں تھوڑی سی کمی رہ گئی ٹیم اے کو, اور 170 مارکس کے ساتھ آپ دوسرے نمبر پر ہیں. تو تھوڑے سے نمبروں کا فاصلہ, لیکن یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد جو ہے وہ ہمارے ساتھ اب سیمی فائنل کے لیے کھیلے گی. آج کے لیے اسے ونر کرا دیتے ہیں. اور آپ دونوں ٹیمز, آپ نے بھی بہت اچھا پرفارم کیا, اور آپ کی درسگاہیں آپ پر واقعی فخر کرتی ہوں گی, کیونکہ یہاں پر آ کر مقابلے میں کھڑے ہونا, روسٹرم پہ کھڑے ہونا ہی اپنی ایک بات اور ہے. تو اس طرح ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد سیمی فائنل کے مقابلوں میں اب ہمارے ساتھ کھیلے گی. تو کوارٹر فائنل سیریز کا یہ تھا آج ایک آخری پروگرام, اور کل سے شروع ہوں گے مراحل سیمی فائنل کے, اور جو ٹیمز کوالیفائی کر کے پہنچی ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی. آپ تینوں ٹیمز کا بہت شکریہ, آپ یہاں پر آئے, آپ نے مقابلے میں حصہ لیا, اپنے وطن کی بات کی. تو پاکستان ٹیلی ویژن تو اپنی روایت قائم رکھے ہوئے ہے, اس طرح کے شوز آپ کے لیے لے کے آتا رہا ہے, لیکن کبھی بیٹھ کے سوچئے کہ پاکستان کی جانب آپ کا انڈیویجولی بھی کوئی فرض ہے, کوئی حقوق ہیں جو آپ نے اپنے وطن کے لیے پورے کرنے ہیں, اپنے بھائیوں کے لیے, پاکستانیوں کے لیے پورے کرنے ہیں. تو کیا ہی بات ہے کہ جس طرح ہم نے 1 اگست سے یہ سلسلہ شروع کیا, آپ بھی اب 14 اگست نزدیک آنے والی ہے, ایک ایک پودا اگر لگا لیں تو درختوں کا ایک سایہ جو ہے وہ آنے والی نسلوں کے لیے آپ بنا کر جائیں گے, ثواب بھی کمائیں گے, پاکستان سے محبت کا اظہار بھی کریں گے. تو اس سے اچھی بات تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکے گی. تو اس دعا کے ساتھ کہ گلشن نظر اپنا یوں ہی آباد رہے, اپنی میزبان اقرا حارث کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.